जाऊँ मैं बना दूँ, चाय भी मेरी खत्म हुई है बन गई, मतलब तो मेरे सर काटना है। गाली मत दो साहब, गाली मत दो साहब, ठीक है? इसलिए हूँ बात, इसलिए कोई जिम्मेदार है कर रहे हैं सफाई सर, क्यों कर रहा है तो सफाई, अब अपनी दुकान से सफाई चल के गिर गया तो कौन जिम्मेदार है ये बताने केवल कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है इसका, हाँ निकल, हाँ बाहर यहाँ गिर गया कोई कौन जिम्मेदार होगा, हाँ निकल गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, अभी किसी को बना तो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, निकल बाहर, तो जाओगे मैं बाहर निकल गया, निकल बाहर, निकल बाहर, हमसे बदतमीजी मारे, आधे घंटे पहले दूध दिया, चाय तो बन जाने दो मेरी, कम से कम मैं कहना गंदगी नहीं करूँगा, अरे तो कौन जिम्मेदार है बेटा, उसको सफाई कर रहा था, मैं अंदर से बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही तो निकलेगी, फोन सफाई तो करूँ उसके बाद तो करूँगा, क्या बार आए, 2 बार आए, अरे आप सर 2 बार आए, मेरे पास टाइम मैंने क्या कर फ्री हो जाओ उसके बाद ही बनाऊंगा, मैंने की उससे मैं कर रहा हूँ सफाई, तो सर अंदर से सफाई कर रहा हूँ तभी बाहर निकालूंगा, उसके बाद क्यों नहीं करा था ना, पहले क्यों नहीं करा सफाई से पहले, सुबह में गंदगी तू करेगा फिर बाद में तो गिर जाना, क्या जिम्मेदार होगा, अरे तो गाड़ी तो मेरी निकलने दोगे उसके बाद, गाड़ी से क्या मतलब है, क्यों नहीं 4 बजे सफाई करते ना, फिर 5 बजे, अभी ये कर रहा है 8:30 बजे सफाई करता हूँ, हाँ क्यों कर रहा है, पानी भेजा कोई गिर जाएगा कट जाएगा, कौन जिम्मेदार है उसका, मेरी गाड़ी खत्म होगी उसके बाद ही तो करूँगा, तो उससे पहले कर दूंगा, तब क्यों नहीं सफाई कर रहा है, 6 बजे पहले करता है सफाई, तो गाड़ी ही नहीं 6 बजे के बाद है गाड़ी, मैं अपने यहाँ से सफाई कर रहा हूँ, मतलब जल्दी कर रहा है, উত্তরপ্রদেশে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক এক ঘটনার ভিডিও সারা দেশে তীব্র বিতর্ক তৈরি করেছে। এক সরকারি রেল পুলিশ কর্মীর হাতে এক চা বিক্রেতার উপর চর, অশ্রাব্য গালিগালাজ এবং ভয়ঙ্কর অপমানজনক হুমকি, এই ঘটনা শুধু ব্যক্তিগত দুর্ব্যবহার নয়, বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সাধারণ নাগরিকের মর্যাদার সংঘাতকে সামনে এনে দিয়েছে। গণতন্ত্রে আইন রক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে, তারাই যদি আইনের সীমা লঙ্ঘন করেন, তাহলে সেই ঘটনার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তাৎপর্য অনেক গভীর হয়। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের মথুরা জংশন রেলওয়ে স্টেশনের একটি প্ল্যাটফর্মে। সকালবেলা এক চা বিক্রেতা নিজের স্টল পরিষ্কার করছিলেন, সেই সময় এক জিআরপি কনস্টেবল এসে চা অর্ডার দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসেন। ফিরে এসে দেখেন চা তৈরি হয়নি। বিক্রেতা জানাচ্ছেন তিনি তখন স্টল পরিষ্কার করছিলেন, তাই চা বানাতে পারেননি। এই সামান্য বিলম্ব থেকেই শুরু হয় উত্তেজনা, যা পরে গালিগালাজ, হুমকি এবং শেষ পর্যন্ত শারীরিক আক্রমণে পরিণত হয়। পুরো ঘটনাটি সিসিটিভিতে ধরা পড়ে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। দেখুন এই ভিডিওটি আরো একবার। बना दूँ, चाय भी मेरी खत्म हुई है बन गई, मतलब तो मेरे सर काटना है, गाली मत दो साहब, गाली मत दो साहब, ठीक है? इसलिए हूँ बात, इसलिए कोई जिम्मेदार है कर रहे हैं सफाई सर, क्यों कर रहा है तो सफाई, अब अपनी दुकान से सफाई चल के गिर गया तो कौन जिम्मेदार है ये बताने केवल कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है इसका, हाँ निकल, हाँ बाहर यहाँ गिर गया कोई कौन जिम्मेदार होगा, हाँ निकल गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, अभी किसी को बना तो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, निकल बाहर, तो जाओगे मैं बाहर निकल गया, निकल बाहर, निकल बाहर, हमसे बदतमीजी मारे, आधे घंटे पहले दूध दिया, चाय तो बन जाने दो मेरी, कम से कम मैं कहना गंदगी नहीं करूँगा, अरे तो कौन जिम्मेदार है बेटा, उसको सफाई कर रहा था, मैं अंदर से बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही तो निकलेगी, फोन सफाई तो कर रहा हूँ उसके बाद तो करूँगा, क्या बार आए, 2 बार आए, अरे आप
सर 2 बार आए मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने क्या करना है, फ्री हो जाओ उसके बाद ही बनाऊंगा मैंने की। उससे पहले मैं कर रहा हूँ सफाई। तो सर अंदर से सफाई कर रहा हूँ, तभी बाहर निकालूंगा उसके बाद। क्यों नहीं करे तो पहले क्यों नहीं करे सफाई से पहले? सुबह से गंदगी से तू करेगा, फिर बाद में तो गिर जाना, क्या जिम्मेदार होगा? अरे तो गाड़ी तो मेरी निकलने दोगे, उसके बाद मेरी गाड़ी से क्या मतलब है? क्यों नहीं 4 बजे सफाई करते ना, फिर 5 बजे? अभी एक 7 साढ़े 8 बजे सफाई करता हूँ। हाँ क्यों कर रहा है? पानी भेजा कोई गिर जाएगा, कट जाएगा, कौन जिम्मेदार है उसका? मेरी गाड़ी खत्म होगी उसके बाद ही तो करूंगा, तो उससे पहले कर दूंगा। तब क्यों नहीं सफाई कर रहा है? 6 बजे पहले करते सफाई। तो गाड़ी ही नहीं 6 बजे के बाद है गाड़ी। मैं अपनी यहाँ से सफाई कर रहा हूँ। जल्दी जगह है हो जाऊँ, मैं बना दूँ, चाय भी मेरी खत्म हुई है। এই ঘটনাকে যদি কেবল একজন পুলিশ কর্মীর খারাপ মেজাজ বলে ব্যাখ্যা করা হয় তবে তা হবে বাস্তবতাকে ছোট করে দেখা। আসলে এই ঘটনার ভিতরে রয়েছে রাষ্ট্রের ক্ষমতার ব্যবহার, প্রশাসনিক মানসিকতা এবং সাধারণ মানুষের মর্যাদা বোধের প্রশ্ন। কারণ যখন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি প্রকাশ্যে একজন শ্রমজীবী মানুষকে অপমান করেন তখন সেটা ব্যক্তিগত নয়, একটি কাঠামোগত সমস্যার প্রতিফলন। প্রথমেই উঠে আসে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন। পুলিশ বাহিনী, বিশেষত গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিযুক্ত, কিন্তু সেই বাহিনীর সদস্য মানে জিআরপির কোনো সদস্য যদি নিজের ক্ষমতার দম্ভে সাধারণ নাগরিককে মারধর করেন এবং অশ্রাব্য ভাষায় অপমান করেন তাহলে তা পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপরই প্রশ্নচিহ্ন ফেলে। এটি বোঝায় ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে ভাবতে শুরু করেছেন। এই ঘটনাটি আবার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও নয়। মাত্র কয়েক মাস আগেই উত্তরপ্রদেশের মেরঠে এক মহিলা পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের অপমানজনক হুমকির ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। অর্থাৎ একই রাজ্যে একই ধরনের ভাষা ও আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে সমস্যাটি ব্যক্তিগত নয়, বরং প্রশাসনিক সংস্কৃতির ভেতরেই একটি আগ্রাসী মানসিকতা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একটি গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশ বাহিনী সরাসরি রাজনৈতিক প্রশাসনের অধীনেই কাজ করে। শাসক শ্রেণীর ভাষা, মনোভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগের ধরন অনেক সময় প্রশাসনিক স্তরেও প্রভাব ফেলে। যখন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কঠোরতা, ভয় দেখানো এবং শক্তি প্রদর্শন গুরুত্ব পায় তখন সেই সংস্কৃতি নিচের স্তরেও নেমে আসে। ফলে একজন কনস্টেবলও মনে করতে শুরু করেন তিনি প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। ঘটনার আরেকটি দিক হলো শ্রেণীগত বৈষম্য, যা চা বিক্রেতা একজন প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষ আর পুলিশকর্মী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। এই দুইয়ের সংঘর্ষে প্রায়শই দেখা যায় ক্ষমতার পাল্লা সবসময় রাষ্ট্রের পক্ষেই ভারী। তাই গালিগালাজ সহ্য করেও অনেক সময় সাধারণ মানুষ চুপ করে থাকেন। কিন্তু এই ঘটনায় বিক্রেতা প্রতিবাদ করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, থানায় নিয়ে যাবেন? এই প্রশ্ন আসলে গণতন্ত্রের মূল আত্মা, কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তরে যুক্তি নয় বরং চড় দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষমতা যুক্তির জবাব দিয়েছে হিংসা দিয়ে। আপনাদের মতামত কি জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।